Magkano yun, ma'am? 25,000. 25,000. 25,000 yan. Done deal kami kay madam. MacBook Air. 25,000. Done deal po kami kay madam. Yes, ma'am. $25,000 MacBook Air. Brand new. Dito lang yan sa Khalid Gadget. Ayan si madam. Mag-unboxing na si madam. Mag-unboxing nila si madam. Parang ano, isa lang. Gusto bago pala isip ko lang po yan. Di ba dati nga mo pag nalagyan